Jancuk. Sakne. Apa iki? Allah. Berdoa sih lagi. Kan halal. Apa ada? Apa kan? Allah. Astagfirullah. Bismillah. La ilaha illallah. Wih, gimana tuh? Masih kiki lek gocok dia. Tembus. Apa kuwi? Kalau sampai dul tuh ngateli. Kayak balawat dosa. Pete-pete yang ngono. Allahu Akbar. Tiga apa iki, Lek? Pete. Ini kayak puyuh. Wih, kiri cok, lah cok. Puyuh lho. Oh, kayak puyuh. Manu. Puyuh mangane puyuh. Puyuh mangan puyuh kan ibalan. Jadi ngawon sama sejenis. Oh, mangane bocor ya. Sego iwak puyuh urip cok. Enak kok puyuh mana? Daging puyuh enak kok. Oh, puyuh urip gelem gak kon? Wih, kiri cok. Wih, asik cok. Wis. Cek, aman kok jadi tak mbahas ya.